إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون۔ یقیناً ہم نے اس قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل کا فاعل ہمیشہ ضرور ہوتا ہے، البتہ کبھی یہ فاعل ظاہراً لفظوں میں موجود ہوتا ہے اور کبھی ظاہراً موجود نہیں ہوتا، بلکہ فعل کے اندر ضمیر کی شکل میں چھپا ہوتا ہے۔ مثلاً ذہب، جب میں کہوں ذہب تو ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں وہ گیا۔ اب یہ وہ میں نے کس کا ترجمہ کیا ہے؟ جو ضمیر ہے فعل کے اندر وہ فاعل بن رہی ہے، میں نے اس کا ترجمہ وہ کیا ہے۔ اب میں کہوں ذہب خالد، خالد گیا، اب یہاں فاعل ظاہراً موجود ہے، تو معلوم ہوا کہ فعل کا فاعل کبھی ظاہراً موجود ہوتا ہے، اگر ظاہراً موجود نہ ہو تو پھر فعل کے اندر ضمیر کی شکل میں چھپا ہوتا ہے، جس کا اردو ترجمہ ہم وہ یا جو بھی اس کے اندر ضمیر ہوتی ہے ہم اس کا اردو ترجمہ کرتے ہیں۔ فعل ماضی کے شروع میں اگر ما لگا دیا جائے تو وہ ماضی منفی بن جاتا ہے، جیسے ذہبہ گیا، ما ذہبہ وہ نہیں گیا۔ قاتلہ اس نے قتل کیا، ما قاتلہ اس نے قتل نہیں کیا۔ ظالمہ اس نے ظلم کیا، ما ظالمہ اس نے ظلم نہیں کیا۔ اسی طرح اگر فعل ماضی کے شروع میں ان آئے تو عموماً حال یا مستقبل کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مثلاً ان شکرتم و آمنتم، اگر تم شکر کرو گے اور ایمان لے آؤ گے۔ یہاں ہم نے گزرے ہوئے زمانے کا ترجمہ نہیں کیا۔ اب ہم فعل ماضی کی چند مثالیں سامنے رکھتے ہوئے پوری گردان کی مشق کرتے ہیں، جن میں تینوں سانچوں کی مثالیں آئیں گی۔ ذہبہ یہ فاعلہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا فعل ہے، ذہبا وہ دو گئے، ذہبو وہ سب گئے، ذہبت وہ ایک گئی، ذہبتا وہ دو گئیں، ذہبنا وہ سب گئیں، ذہبتا تو گیا، ذہبتما تم دو گئے، ذہبتم تم سب گئے، ذہبتی تو ایک گئی، ذہبتما تم دو گئیں، ذہبتن تم سب گئیں، ذہبتو میں گیا یا میں گئی، ذہبنا ہم گئے یا ہم گئیں۔ اسی طرح فاعلہ کے سانچے میں ڈھلا ہوا کوئی فعل ہو تو بعین ہی اس کی گردان بھی اسی طرح بنائی جائے گی۔ یہی اضافے جو فاعلہ کے سانچے کے ساتھ ہوئے ہیں، بعین ہی یہی اضافے فاعلہ کے سانچے کے ساتھ بھی ہوں گے۔ مثلا سمع اس ایک نے سنا، سمع ان دو نے سنا، سمعوا ان سب نے سنا، سمعت اس مؤنث نے سنا، سمعتا ان دو عورتوں نے سنا، سمعنا ان سب عورتوں نے سنا، سمعتا تو نے سنا، سمعتما تم دو نے سنا، سمعتم تم سب نے سنا، سمعتی تو ایک عورت نے سنا، سمعتما تم دو عورتوں نے سنا، سمعتن تم سب عورتوں نے سنا، سمعتو میں نے سنا مذکر مؤنث دونوں کے لیے، اور سمعنا ہم نے سنا مذکر مؤنث دونوں کے لیے۔ اسی طرح اگر سانچہ فاعلہ کا ہو تو اس کی گردان بھی بعین ہی اسی طرح ہوگی۔ کارما وہ ایک معزز ہوا، کارما وہ دو مذکر معزز ہوئے، کارمو وہ سب مرد
मुअज़्ज़ज़ हुए। कारुमत वो एक औरत मुअज़्ज़ज़ हुई। कारुमता वो दो औरतें मुअज़्ज़ज़ हुई। कारुमना वो सब औरतें मुअज़्ज़ज़ हुई। कारुमता तू मुअज़्ज़ज़ हुआ। कारुमतुमा तुम दो मुअज़्ज़ज़ हुए। तुम सब मर्द मुअज़्ज़ज़ हुए। कारुमती तू एक औरत मुअज़्ज़ज़ हुई। कारुमतुमा तुम दो औरतें मुअज़्ज़ज़ हुई। कारुमतुन्ना तुम सब औरतें मुअज़्ज़ज़ हुई। कारुमतु मैं मुअज़्ज़ज़ हुआ या मैं मुअज़्ज़ज़ हुई। कारुमना हम मुअज़्ज़ज़ हुए या हम मुअज़्ज़ज़ हुई। यहाँ आप ये बात याद रखिए कि ये तुमा के साथ दो सीगे हैं, मुज़क्कर में भी मुअन्नस में भी। तो नसर तुमा तुम दो मुज़क्कर ने मदद की, नसर तुमा तुम दो औरतों ने मदद की, दोनों के लिए ये सीगा इस्तेमाल होता है। यहाँ आप सियाक़ व सिबाक से पहचान सकते हैं कि ये मुज़क्कर की बात हो रही है या मुअन्नस की बात हो रही है। मसलन मैं मुखातिब होता हूँ, तू नासिर और खालिद है, तुम दोनों ने मदद की। मैं अगर नसर तुमा कहूँगा तो ये मुज़क्कर के लिए होगा। अगर मैं कहूँ तू आयशा और खालिदा है, नसर तुमा तुम दोनों ने मदद की, तो फिर ये नसर तुमा मुअन्नस के लिए होगा। तो सियाक़ व सिबाक से इसका अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ एक और बात भी आपको समझना होगी और वो ये कि इनके सीगे की पहचान कैसे होगी, सीगों के नाम कैसे हम रखेंगे और इनके सीगे हम कैसे बनाएंगे। और ये तो हमने फ़ेल की शक्लें बनाई हैं, फिर इन शक्लों को क्या कहा जाता है, यानी ये क्या सीगा है, यानी ये शक्ल मुज़क्कर है, मुअन्नस है, वाहिद है, तस्निया है, जमा है, ये तरीक़ेकार क्या है। अब ज़रा हम इसको समझते हैं। अब हम फ़ेल माजी के सीगों की पहचान करते हैं। पहले 6 सीगे गायब के कहलाते हैं। नसरा, नसरा, नसरू, नसरत, नसरता, नसरना, ये 6 सीगे गायब के कहलाते हैं। इन 6 में से पहले 3 मुज़क्कर गायब और दूसरे 3 मुअन्नस गायब होते हैं। नसरा, नसरा, नसरू ये मुज़क्कर गायब और नसरत, नसरता, नसरना ये मुअन्नस गायब कहलाते हैं। फिर हर 3 में जो पहले 3 मुज़क्कर के सीगे हैं, उनमें हर 3 में पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। फिर अगले 3 जो मुअन्नस गायब के हैं, उनमें भी पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। अब यूं हम कहेंगे नसरा वाहिद, मुज़क्कर, गायब और फिर फ़ेल माजी, क्योंकि ये फ़ेल माजी के सीगे हैं, ये सीगे में बताना ज़रूरी होता है। अब नसरा तस्निया, मुज़क्कर, गायब, फिर फ़ेल माजी। नसरू जमा, मुज़क्कर, गायब, फिर नसरत वाहिद, मुअन्नस, गायब। नसरता तस्निया, मुअन्नस, गायब। नसरना जमा, मुअन्नस, गायब। इस तरह ये पहले 6 सीगे गायब के होते हैं। पहले 3 मुज़क्कर गायब, दूसरे 3 मुअन्नस गायब, हर 3 में पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा, पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। अब आइए अगले 6 सीगों की तरफ। अगले 6 सीगे हाजिर या मुखातब के होते हैं। बाज़ लोग हाजिर कह देते हैं और बाज़ लोग मुखातब कह देते हैं, तो दोनों तरह ठीक है। तो इनमें नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, ये जो 6 सीगे हैं ये हाजिर के सीगे हैं। इनमें पहले 3 मुज़क्कर हाजिर, दूसरे 3 मुअन्नस हाजिर के हैं। मसलन नसरता मुज़क्कर हाजिर, नसरतुमा मुज़क्कर हाजिर,
नसरतुम मुदक्कर हाजिर, नसरती मुअन्नस हाजिर, नसरतुमा मुअन्नस हाजिर, नसरतुन्न मुअन्नस हाजिर। अब इन तीन में पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा, पहला वाहिद, दूसरा तस्निया, तीसरा जमा। तो नसरता वाहिद मुज़क्कर हाजिर, नसरतुमा तस्निया मुज़क्कर हाजिर, नसरतुम जमा मुज़क्कर हाजिर। इसी तरह नसरती वाहिद मुअन्नस हाजिर, नसरतुमा तस्निया मुअन्नस हाजिर, नसरतुन्ना जमा मुअन्नस हाजिर। यहाँ सिर्फ एक बात मुश्किल होगी कि नसरतुमा मुज़क्कर हाजिर में भी और मुअन्नस हाजिर में, दोनों में एक जैसे सीगे हैं। इस हवाले से मैंने अर्ज़ किया था कि सियाक़ो सिबाक से इंशाअल्लाह आपको समझ आ जाएगी। अब आखिर में दो सीगे हैं, नसरतु, नसरना। ये दोनों सीगे मुतकल्लिम के हैं। मुतकल्लिम कहते हैं बात करने वाला। अब बात करने वाला एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अब अगर एक है, चाहे मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो उसके लिए नसरतु ये वाहिद का सीगा है, वाहिद मुतकल्लिम, मुज़क्कर व मुअन्नस दोनों के लिए वाहिद मुतकल्लिम का एक ही सीगा है। नसरतु मैं मुज़क्कर ने मदद की, नसरतु मैं मुअन्नस ने मदद की। तो ये सीगा होगा वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम या वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम। सियाक़ो सिबाक में देखा जाएगा कि अगर पीछे मुज़क्कर बात कर रहा है और वो कह रहा है मैंने मदद की, तो फिर वाहिद मुज़क्कर मुतकल्लिम, और अगर सियाक़ो सिबाक में देखा जाए कि वो मुअन्नस है तो वाहिद मुअन्नस मुतकल्लिम कहा जाएगा। इसी तरह नसरना हमने मदद की, ये दो के लिए भी हम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और दो से ज़्यादा के लिए भी। मुज़क्कर के लिए भी हम का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है और मुअन्नस के लिए भी। लिहाजा तो ये जमा मुतकल्लिम कहलाएगा। चाहे दो हों तो तस्निया मुतकल्लिम आप कहेंगे, लेकिन सीगा नसरना ही रहेगा। लेकिन सियाक़ो सिबाक में अगर दो का जिक्र है तो फिर आप नसरना को तस्निया मुतकल्लिम कह सकते हैं। लेकिन अगर जमा का जिक्र है तो सीगा नसरना ही होगा, लेकिन अब इसे जमा मुतकल्लिम आप कहेंगे। तो अगर इसे जमा मुज़क्कर व मुअन्नस मुतकल्लिम कहा जाए तो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि मुज़क्कर के लिए भी यही सीगा है और मुअन्नस के लिए भी यही सीगा है। अब आप एक टोटके के ज़रिए सीगों की पहचान कर सकते हैं, और वो ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें हाथ की 5 उंगलियां दी हैं और हर उंगली पर 3-3 खाने बना दिए हैं। वैसे तो दाएं हाथ की जो उंगलियां हैं इनसे आप खूब तस्बीहात अल्लाह अल्लाह करने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि ये उंगलियां आपके लिए कल को गवाही दें। अलबत्ता आप इस हाथ की जो उंगलियां हैं इनकी मदद से इन सीगों की पहचान कर सकते हैं। अमूमन लोग नीचे से गिनते हैं, मसलन गर्दान जो आपने याद की है उसे फिट कर दें, ये छोटी उंगली से नीचे से शुरू करके कि वो कहाँ कहाँ आती है। नासारा, नासारा, नासारू, नासारत, नासारता, नसरना, नसरता, नसरतुमा, नसरतुम, नसरती, नसरतुमा, नसरतुन्ना, नसरतु, नसरना। अब ये गर्दान फिट हो गई है। अगर आप गौर से देखें, ये पहली 2 उंगलियां गायब की होंगी, इनमें पहली उंगली मुज़क्कर गायब और दूसरी उंगली मुअन्नस गायब की, और फिर तीसरी उंगली मुज़क्कर हाजिर और चौथी उंगली मुअन्नस हाजिर की होगी। इस तरह ये मुतकल्लिम के लिए होगा। अब आप अगर देखें कि जितने नीचे होंगे ये सब वाहिद के सीगे होंगे, जितने दरमियान में होंगे वो
تسنیہ کے صیغے ہوں گے، اور جتنے اوپر ہوں گے یہ سب جمع کے صیغے ہوں گے۔ مثلا میں اگر آپ سے کہوں نصرنا، کیا صیغہ ہے؟ تو آپ دیکھیں وہ کہاں آتا ہے۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرنا۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مذکر غائب تو نہیں ہے، مؤنث غائب ہے، اور اوپر ہے جمع مؤنث غائب، کیونکہ اوپر جتنے صیغے آئیں گے سب جمع کے آتے ہیں۔ تو یہ انگلی مؤنث غائب کی ہے تو یہ جمع مؤنث غائب۔ پھر میں آپ سے کہوں کہ نصر تم، کیا صیغہ ہے؟ تو دیکھیں کہ وہ آتا کہاں ہے۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرن، نصرت، نصرتما، نصرتم۔ تو اگر آپ اسے غور سے دیکھیں کہ یہ غائب مذکر، یہ غائب مؤنث، یہ مذکر حاضر ہے، یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ مذکر حاضر ہے، اور اوپر جتنے صیغے ہوتے ہیں وہ جمع کے ہوتے ہیں، تو یہ صیغہ ہے جمع مذکر حاضر۔ اگر میں آپ سے کہوں نصرتی، کیا صیغہ ہے؟ تو آپ دیکھیں کہ وہ آتا کہاں ہے۔ نصر، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرن، نصرتی۔ اب آپ کو یہ معلوم ہے کہ یہ غائب کا صیغہ تو نہیں ہے، یہ ہے نصرا، نصرا، نصرو، نصرت، نصرتا، نصرن، نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، یہ صیغہ ہے۔ تو اگر آپ غور سے دیکھیں کہ غائب مذکر بھی نہیں، مؤنث بھی غائب نہیں، مذکر حاضر بھی نہیں، یہاں آیا ہے، یہ ہے تو مؤنث حاضر، کیونکہ نیچے واحد ہوتا ہے اور یہ انگلی مؤنث حاضر کی ہے تو یہ واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے۔ اس طرح بڑی آسانی سے آپ صیغوں کی پہچان کر سکیں گے۔ اب ہم اس سبق کے آخر میں مشق حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل فعل کے مادوں سے فعل ماضی کے اوزان پر پہلا صیغہ بنائیں۔ نمبر 1، درج ذیل مادوں کو فاعلہ کے سانچے میں ڈھالیں۔ وا، ہا، را۔ تو فاعلہ کے سانچے میں ڈھالا تو یہ کیا بن گیا؟ ظہر، خا، لام، قاف، خالق، جیم، عین، لام، جعل، ہا، ضاد، را، حضر، دال، خا، لام، دخل، خا، را، جیم، خرج، را، ز، قاف، رزق، جیم، لام، سین، جلس۔ اسی طرح درج ذیل مادوں کو فاعلہ کے سانچے میں ڈھالیں۔ قاف، با، لام، قابل، فا، را، ہا، فریح، کاف، را، ہا، کریہ، ضاد، ہا، کاف، ضحک، شین، را، با، شرب، عین، میم، لام، عمل، غین، ضا، با، غضب، شین، ہا، دال، شہید۔ نمبر 3 پر درج ذیل مادوں کو فاعلہ کے سانچے میں ڈھالیں۔ ضاد، عین، فا، ضعف، کاف، با، را، فعل، کبر، کاف، ثا، را، فعل، کثر، ثا، قاف، لام، فعل، ثقل، خا، با، ثا، فعل، خبث۔ سوال نمبر 2، اردو سے عربی میں ترجمہ کریں۔ ہم نے سنا، سمعنا، یہ جمع متکلم کا صیغہ ہے اور یہ آخری صیغہ ہے ہم نے سنا۔ وہ سب گھر میں داخل ہوئے۔ دخلوا فی البیت، وہ سب مذکر، داخلو، داخلہ، داخلہ، داخلو، یہ جمع مذکر کا صیغہ ہے۔ تم سب میرے کمرے میں کیوں داخل ہوئے؟ لماذا دخلتم فی غرفتی، تو یہاں دخلتم جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے۔
उन सब मुअन्नस ने सुना, समिअना, समिअ, समिआ, समिउ, समिअत, समिअता, समिअना, उन सब औरतों ने सुना। तुम दोनों क्यों हंसे? लिमादा ज़हिक्तुमा, ज़हिक्तुमा, तुम दोनों, ये मुज़क्कर के लिए भी हो सकता है और मुअन्नस के लिए भी हो सकता है, दोनों के लिए, क्योंकि ये सिगा इस्तेमाल होता है तो ये दोनों के लिए आप कह सकते हैं तुम दोनों क्यों हंसे या तुम दोनों क्यों हंसी। ये तस्निया मुज़क्कर और मुअन्नस हाजिर का सिगा है। वो नाराज़ हुई, गाज़िबत, ये वाहिद मुअन्नस का सिगा है। हमने नहीं सुना, क्योंकि हमने पढ़ा था कि अगर फ़ेल माजी में माजी मनफी का माना पैदा करना हो तो उसके शुरू में मा लगाते हैं, तो इसका तर्जमा होगा मा समिअना, हमने सुना, समिअना, और हमने नहीं सुना, मा समिअना। हमने नहीं मारा, इसी तरह मा ज़रबना, हमने नहीं मारा। एक होता है मा ज़रबना, इसका माना होता है उन औरतों ने नहीं मारा, ये है मा ज़रबना, साथ अलिफ भी है, ये जमा मुतकल्लिम का सीगा होता है। वो दोनों यहाँ क्यों नहीं बैठे? लिमाजा मा जालसा हा होना, तो मा जालसा ये तस्निया मुज़क्कर का सीगा है कि वो दोनों नहीं बैठे। तो इस तरह मा शुरू में आया है क्योंकि ये माजी मनफी का मफहूम इसमें है नहीं की वजह से, तो हम कहेंगे लिमाज़ा मा जालसा हा होना, वो सब कमरे में बैठे और फिर निकल गए। जालसू फिल गुरफती सुम्मा खरजू, जालसू ये जमा मुज़क्कर का सीगा है क्योंकि जालसा जालसा जालसू, और फिर वो निकल गए, खाराजू, तो ये भी जमा मुज़क्कर का सीगा है, खाराजा खाराजा खाराजू। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।